اي والله ها فلبرة تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز नुआ वर्ष आपण को मोर बहुत बहुत अभिनंदन। नुआ वर्ष आपण पई प्रतिमा सारियान को एभली एक सुजोग नहीं आसी आपण जाले बहुत खुशी हेबे। प्रतिमा सारियान को आपण घरे रही केवल इनकम सोर्स क्रिएट करि परबे सेभली एक सुजोग नहीं आसी जोडे के आपण घरे रही मासको 1000 रु 5000 टका इनकम करि परिबे आराम से। तो एभली आम सहित बहुत पिला भी एसोसिएट है कि इनकम सोर्स क्रिएट करछंदी जोडे के आपण घरे रही कि इनकम सोर्स आपण को क्रिएट करि परिबे। प्रत्येक महिला माने चाहउछंती किछि इनकम सोर्स क्रिएट करिय पई आ सेभली एक सुजोग प्रतिमा सारियान को नहीं आसी। जदि आपण किछि इनकम सोर्स घरे रही करिय पई चाहउछन घरु जाई पारनती बाहर निज गारे निज घरे किछि इनकम सोर्स करिय पई चाहउछन प्रतिमा सारियान को आपण को बहुत सहयोग करिवो आ बहुत पिला को भी बहुत एसोसिएट भी इनकम सोर्स क्रिएट करूची आ बहुत पिला को भी हेल्प करूची। आपण इनकम सोर्स क्रिएट करि परिबे बहुत निजे घरे रही। तो ये प्रतिमा सारियान को आपण को बहुत भल सहयोग करिवो। आपण जदि करिय किछि करिय पई चाहउछथि इनकम बुझनु केबळे आपण भी स्टार्ट करि परिबे काम करि परिबे आ निजको किछि निजर किछि लक्ष्य थिबो अचीव करि परिबे केबळे आपण को किछि इनकम सोर्स क्रिएट करि परिबे। एटा विटामिन एम पैसा तो समस्त जीवन में निहाते दरकार कना बिना पैसा हम जीवनटा चलेनी। तो विटामिन एम जोडा के मनी सेटा प्रत्येक जीवन में किछि किछि समस्त तो निहाते नीड अछि। तो सेटा को आपण केमिति किभली भाबे फुलफिल करिवे सेटा आपण को प्रतिमा साडी कोड आपण गोटे हेल्प करिवो आपण को लाइफ रे। तो सेति पई आपण इंक्वायरी करंतु बुझंतु केभली आपण को हेल्प करिवो आपण जदि चाहउछन किछि इनकम सोर्स क्रिएट करिया पई इंक्वायरी करंतु। ओके रहली اي والله ها فلبرة عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هين خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفه صيده سوي لي وقفة كان هيبة عيل سوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك